बूढ़े के रोने पीटने की आवाज़ें सुनकर बहुत से लोग वहां जमा हो गए और किसी अजनबी जुबान में बूढ़े से बात करने लगे। फिर इन्होंने आर्यन को बताया कि इस बूढ़े का कोई बच्चा नहीं है। इसने इस मेंढक को अपने बच्चे की तरह पाला था और इससे बेहद मोहब्बत करता था, उसकी खिदमत करता था। अब बेचारा बूढ़ा अकेला रह गया है, इसलिए वो मेंढक की मौत पर इतना गमसदा है। ये सुनकर गांव वाले भी इस बूढ़े के साथ रोने पीटने लगे। आर्यन परेशान था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वो चाहता था कि जल्दी से वहां से चला जाए। इसने लोगों से पूछा कि बूढ़े के गम को कम करने के लिए क्या किया जा सकता है। बूढ़ा फौरन बोला, अपने घोड़ों में से एक दे दो, यानी एक मेंढक के बदले घोड़ा। आर्यन ने गुस्से से पूछा। बूढ़े ने जवाब दिया, मुझे समझ नहीं आता लड़के, तुम कैसी बातें कर रहे हो? क्या घोड़ा किसी के बच्चे से ज्यादा कीमती हो सकता है? आखिरकार बेचारे आर्यन को अपना एक कीमती घोड़ा उस बूढ़े के हवाले करना पड़ा। वो बहुत गमगीन और उदास होकर वहां से चला गया, लेकिन अब पहाड़ पर चढ़ना काफी मुश्किल हो गया था। इसलिए वो काफी दूर तक पैदल चलता रहा कि कोई रास्ता मिल जाए जिससे वो पहाड़ की दूसरी तरफ पहुंच सके। कुछ देर बाद पहाड़ के दामन में एक और गांव मिला। आर्यन भूख और प्यास के मारे बेहाल था। वो गांव में गया और एक दरवाजा खटखटाया। एक शख्स बाहर आया जिसकी सिर्फ एक आंख थी। आर्यन ने उसे कुछ खाने पीने को मांगा। उस आदमी ने जवाब दिया, मैं तुम्हें खाने को कुछ नहीं दे सकता, लेकिन हाँ, पानी जितना चाहो पी सकते हो। पानी पीकर आर्यन ने उसका शुक्रिया अदा किया और चलने को हुआ कि उसी वक्त उस आदमी ने उससे पूछा, भैया तुम कहाँ से आए हो? तुम्हारे बाप का क्या नाम है? जैसे ही आर्यन ने इसे बताया, उस आदमी ने उसका बाजू जोर से पकड़ लिया और खुशी से चला उठा। आखिरकार तुम मिल ही गए। अब सुनो लड़के, 20 साल पहले मैं तिजारत के सिलसिले में तुम्हारे मुल्क गया था। बदकिस्मती से मेरा सारा पैसा चोरी हो गया। मैं तुम्हारे बाप को अच्छी तरह जानता था। मैंने उससे 200 अशरफियाँ मांगी तो वो मान गया, मगर उसे जमानत चाहिए थी और मेरे पास देने को कुछ ना था। उसने कहा, तुम मुझे अपनी एक आंख दे दो। मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत थी, इसलिए मैं मान गया। वो मेरी एक आंख निकाल कर ले गया। उसने वादा किया था कि 1 साल बाद आएगा और मेरी आंख वापस दे देगा, मगर 20 साल गुजर गए, वो अब तक न आया। अब तो तुम मेरे हाथ लग गए हो, अब मेरी आंख वापस करो। बाप का कर्ज उतारना बेटे का फर्ज होता है। ये सुनकर आर्यन हैरान रह गया। उसने कहा, मुझे नहीं मालूम तुम्हारी आंख का क्या किस्सा है, लेकिन ये बताओ कि अब मुझे क्या करना है और तुम मेरा पीछा कैसे छोड़ोगे? उस आदमी ने जवाब दिया, तुम जा सकते हो, मगर अपने घोड़े को यहीं छोड़ जाओ। बेचारे आर्यन को अपना दूसरा घोड़ा भी वहां छोड़ना पड़ा और वो अकेला ही पहाड़ पर चढ़ने लगा। उसके बदन का दर्द पहाड़ से गिरने की वजह से बढ़ गया था और दिल को ये दुख था कि दोनों कीमती घोड़े हाथ से निकल गए। भूख के मारे अब वो हिल भी नहीं पा रहा था। वो एक दरख्त के नीचे बैठकर रोने लगा कि उतने में एक नौजवान वहां से गुजर रहा था। उसने आर्यन को रोते देखा तो रुक कर पूछा, तुम कौन हो लड़के और क्यों रो रहे हो? आर्यन खामोश रहा। अब वो इस मुल्क के किसी आदमी से बात करने से डरता था, लेकिन वो अजनबी इसरार करता रहा। देखने में वो हमदर्द सा लग रहा था। आर्यन ने मुख्तसर तौर पर बताया कि कैसे उसके दोनों घोड़े हाथ से निकल गए। नौजवान कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, अच्छा मैं देखता हूँ तुम्हारे घोड़े वापस कैसे दिलवाए जा सकते हैं। चलो राजा के पास चलते हैं। आर्यन पहले तो झिझका, मगर ये सोचकर कि अब मेरे पास खोने को रह ही क्या गया है,
وہ نوجوان کے ساتھ راجا کے محل کی طرف چل پڑا۔ راستے میں اس نوجوان نے آریان کو سکھا دیا کہ راجا سے کیا کیا کہنا ہے۔ راجا نے آریان کی شکایت سنی اور پھر بوڑھے اور ایک آنکھ والے آدمی کو بلایا۔ مقدمہ شروع ہوا جب بوڑھے نے کہا کہ وہ مینڈک جو مر گیا ہے اس کا لے پالک بیٹا تھا، تو آریان نے اپنی پگڑی سے فوراً مینڈک نکالا اور کہا، حضور، اس مینڈک کو میں نے اپنا بیٹا بنا لیا ہے، میں اسے پہاڑ کے نیچے چھوڑ دیتا ہوں۔ بوڑھا پہاڑ سے گرے اور اسے مار ڈالے جیسے میں نے کیا تھا، اس طرح اس کا بدلہ پورا ہو جائے گا۔ راجا نے کہا، یہ بالکل مناسب تجویز ہے، اس مقدمے کا یہی حل ہے۔ یہ سنتے ہی بوڑھے نے خاموشی سے گھوڑا آریان کے حوالے کیا اور وہاں سے چلا گیا۔ اب ایک آنکھ والے کی باری آئی۔ اس نے اپنا مقدمہ پیش کیا تو آریان نے اپنی صفائی میں کہا، حضور، اس میں کوئی شک نہیں کہ میرے باپ کو عجیب طرح کے شوق ہیں۔ ان میں ایک یہ بھی ہے کہ وہ لوگوں کی آنکھیں جمع کرتے ہیں۔ ہمارے گودام میں سینکڑوں آنکھیں جمع ہیں۔ میں ان صاحب کی آنکھ واپس کرنے کو تیار ہوں، مگر جوڑی کی آنکھ میں اس وقت تلاش کر سکتا ہوں جب یہ مجھے اپنی دوسری آنکھ بھی دے دیں، تاکہ اس کی صحیح آنکھ ڈھونڈ کر میں دونوں آنکھیں واپس کر دوں۔ راجا نے کہا، یہ بالکل درست بات ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ اس ایک آنکھ والے شخص نے فوراً گھوڑا واپس کر دیا اور اپنی کھوئی ہوئی آنکھ واپس لینے میں ذرا بھی دلچسپی نہ دکھائی۔ وہ اجنبی آریان سے بولا، میں تمہیں اس ملک کی سرحد تک چھوڑ کر آتا ہوں تاکہ اب کوئی اور تمہیں تکلیف نہ دے سکے۔ راستے میں دونوں آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ اچانک آریان کی نظر اس نوجوان کی کلائی پر پڑی۔ اس کی کلائی پر وہی تل کا نشان تھا جو بالکل چاند کی طرح نظر آتا تھا۔ آریان کو یہ بات فوراً سمجھ آ گئی کہ یہ نوجوان اس کا کھویا ہوا بھائی ہے۔ یہ دیکھتے ہی آریان نے اپنے بھائی کو گلے لگا لیا۔ آریان کے بھائی نے بتایا کہ وہ ٹھگ اور اس کی بیوی، جنہوں نے اسے اپنا غلام بنا رکھا تھا، مر چکے ہیں۔ تب سے وہ بیچارہ موقع کی تلاش میں تھا کہ اپنے وطن واپس جا سکے۔ اتنے دن ٹھگوں کے ساتھ رہ کر وہ ان کی چالاکیوں سے خوب واقف ہو گیا تھا اور جانتا تھا کہ ان سے کیسے نپٹا جائے۔ دونوں بھائی ٹھگوں کی بستی سے رخصت ہوئے اور دکن کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں انہوں نے دونوں گھوڑے اچھی قیمت پر بیچ دیے اور خوشی خوشی اپنے گھر واپس آ گئے۔ ان کے والد نے خوش ہو کر ان کا استقبال کیا۔ بیٹے کے واپس مل جانے کی خوشی میں ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔